butum malo fonne to go be febo la ba na mobile o sign din na ko na to go man tara o keri na to go man tara o keri na to go man tara o keri Mbatu. Hello. Ha. 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 Mbatu mola kan call ngar no fa fele ni tata speaker to. Ha. Hello. Oh, muni ni telefono loud tabake bidi. Ha. Okay. No, because my Facebook le tem fan if I nyato ni importance dia am dunta Facebook le tem. Hey, ni mata ni tableau la ko mobile lo boy tay be laf tap ni ba soto la. Ah oui. Salim, assalamualaikum. Coca-Cola. Aman normal mo len call de ban. Ngo ndunta Facebook le mo len call messenger to no wolbe diam no yente en call WhatsApp to apparemment nga arino so e comme ne dum ya mune sija ne sira feke tan ko ngana kana na fasu dalo e kana mune na holo na wero de kana te so da master nga fwe ile ma kan ya stop okay mbe Facebook le ma kan stop ha ha bar mba diam kan na mobile do ñu na kulun ko le mena e fen ko kay programme o ha nai mamera magibe ma interest nai ameta le mamera bi mo pa mamera magibe nai man diam ala yalan kila we se diari ngala jos nga fille like ala Facebook le boro mato ya nga dum Facebook nim pareta oton so discourse fanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ngamela ina fenko beteyarinne volume ni ngama beteyarinne bari mbalbe salam la tol men duntate ani menu mina nyaato domandi mbe video rinda malekela ja just video rindo rombe wolle kala anyway ni mol mamuta kadung lay noto nga ne wole nyama bari malong alamina kala nyamen kan jon kala forol ke ala kala kero ke so na do wo nyama annal badi ma antele na tali jang mbal be konton na atol men dunta ani menu mina laban na kana jibe rola meyen si jambi wala mu broda alu sarti wala ko en si jambi anen ku jama kol be da be bular wala kono so mba fola alu sari ko
welcome to UDP family. UDP call be bulole ila join UDP kan akontano waratam fe mandin call fansa fo nyamen abunya waratam fe UDP mu kafuleti me yalon ko mo bele dentala sio bele bije nation bele bije mo bele tamati mo kilintante si kilintante mba fola ami jobu yeko welcome to UDP. Still now mbo fana welcome la UDP ka fo kono ala na adia tanye abunya tamma kon den ba fala fana ko e jointa family kono le mbele dentala hani soma hani bi science momo dunta UDP bang mbe mu jati oti mbele dentala membe ja important dingo mu banku dokuo wole wulindi wole UDP ka folo tumando wato ni ala tata la nyina la sango sa UDP Gambia soto banku do ku wolem wala na mobe na ta UDP kon Alou Sarr mba fole welcome and am job fana mba fole welcome because nga jele Facebook ko be te kan albe jointa na UDP le so na bota woto kumo fulan jam mo menti doro wolem Alou Sarr nata de la sister nata pour que haka boyndi because kumo mandia andu malafi pour molier sika ininta buka han telephone diamo fa ma soto although ila nomba bembulle na whatsapp bebul bar man telephone diamo soto bar comme malafi pour molier isika ko nyin kono because mole video kele e comme na nan tata la page to ngetol fo gen diamuta ngetol fo na video to wala tan na kam fata mama Mariama moy Mariam mala fi keto fon fo balaka action o kele fon ka diam nimbe ko leba mon nyini ka ilafta monel sitem hello ha so nabe wo nyama fo nga fintina nga ne bolo se because ni buka diamu duma and already be mutakan komen be mutakan ne komen na fi ko lemu so den wo kam mala wala na fo nga fintina nga na nga kumo fo because amanta na Afrika ya tentani ma nyomoy nka dunne doro pour kana opinion ka diamu wala platform o nyinto pour mbe ko kala nyame wala na ngeto fo bare pour itala ko kama akona tan sondo mo sula ayen sondo mo malu e kana ay ke komen ko na fi ko le muti se blem bar blem lo nyin ase kanya ntane Alou Sarr bu ka diam telephone to na bu ka fem fo na dun ta Facebook le ngadunga noma ngalon ka be rohiro la supportal le kono ndun tol ni rohiro mu ku kili woleti so den wo kam mala mo morandi yeto moy na Alou Sarr la sayto to isalon tele yafo Alou Sarr man kuma dun ta da Alou Sarr man te forcer nga kuma fo andu ni men bablem le ba to nyen kan ne ntele yafo ntele hadim fay to fo je ko hadim fay ay hadim fay e fintina ena ay tonya fo ba hadim fay ko tonya fo lale mati wala nan ko hadim fay fintina ayna ay tonya fo bar saro fo ma expect konta be nyul fo to fo la jir because hadim fay ni aje ngeto kumandi iko nte jola lene itamu tonya fo la to ane tonya fo bi ay dara di ma sakel lene yene tonya fo wala nan nge kumandi so de nabe o nyama alimbatu modola tranga jibe fa be fintino la le isaje mbaton do rombe continuer la bar mbe nakachakela so na do nyama ni man na do sa na internet to biya man strong bi fana ala neto go be problem rin so na be o nyama wala tina ngal to faje Mary Diouf ntele ya to faje saro fa mano Mary Diouf ayangara wala fon tulole ya moy ako ndimmen ni en ndiro ke comme ngani ODC fa ka abitan sambala police la e report police ge ay ngara wala le fon turo ya muy wala nan ko comme na tol yalla fanke jata baleti men ya lon ko alka tonya fa tonya fo la le malti kon tonya ko mo fel tal wulna mbay mo be tonya fo la al wulna ngala na tonya fo ngafol bare ala tol ko mo mistake leti atol la fo roto al ko mistake le soirée ngamen nane to go biama bamba bi fana malo munem problem moti so ngame wole atina amanta bari mbatra anyway na mobile ngadu charger dale ngadu charger dale bari nsa jibe fo yam alak mola ay la li ay nan diro menke c'est trop yamoy
anen dro anyanta dannale mol nyanta ka fole ntale ya foje nko atol men yal fanke e tonya foje bakatabati atol men yal fanke Facebook champion tonya fo lalti natara la tonya fo reality alfin mala na tonya fo natara la tonya fo tribalism ta ku okoto alfin na le tribalism alfin na ale diama kula ntale yal to foje saroma al to fode adu saroma nta foko ngana ngal to fo saroma wo fode ntani saro bu katal fundiam ke sakal sa tumal alsina sika anu ator africano ka mo sika wo hana man secondo tal bulo kono saroma wo fendin talagi ntole ba fo kam mol membe nen drol keka ani mol le yale be kol keka wala wulni pour ka diam ngana nte tribalistal de alka wala fo konte tribalistal bar ngana alusal mu kayel mol to man tribalist de kayele mola alusati bar woman tribalist nga wolone 100% ko kayele mola alusata man tribalist ko nala platform on diam tege mama tribalist diamo bigem be parente fo man kula je membe tribalist ndi la fan anyway na le enjoy anyhow I like it nta denied la mo laftan jog la nyaawonya nta denied la ilaftan ya foko fin tale mbulu tale green tale ba o mo mara business solid banin tonya fo na ta wuli nga tonya fo alkana molta alka kuma fo ke sindidulato eman sidamento ale o stop ntol UDP dingol singo bi jam muneti wala mu nyinti ngana nga nyoya mari nim mol ye kacha ibe men fahamno la o banku dingol la mun tol fanati nga wuli nga diam na banko la kola but o man min komen ka foko tribalist so la mut nyanta tala ka tribalist diamo nta fa dabo men gete nta makara mutalu men ta sita ja Facebook ko tanga Facebook ko open ka wandi tribe kilo mata ke be ba ne ndala mo kilinti ja me o sede ani Facebook ko to ja mo kilinti ja ni aja ngamen na tribe ning ina tale ye inbox du me na tribe ning ngaji be solution ti ñu ko lafta kala continue sclilati lafta ka ko stop ngane ndiro ko fam signa kilindam malati o fam signa kilindam mat barka bra bata oto maake anu ni mo kenda jamana na ta diamo ko kono ni mo beta jamana na ta diamo ko kono ngai tandira ko ye mbalal hakola because mawuli pour que tol ne ba ni a feel like wo ko ye dimle ye mbal hakola ge ngatamba kola ba sai sa tol nyaabe halama dingol la men be lori ike nyati di wandi siel de ka fay ko woli me tol ne andu me inbox iko yetata le wo pejol bale yatara wol be diam ka woto wala ne be mo be nen kan atol be mu ne fono la woto alkata le ka bloko si wol ye ko ne diatal tol ye hey jang nka fole ko ike fam ko man dimbe teata wotar yata de bar mo beto ala le wolo mo te fam bete andi nola andu kawandi lan mem bege ke fan kawandi ali al fanke kawandoti mala moriya moy mala arabu karandi ya moy alla kawando man tol samba han janninda alla kawando man ta busende han janninda nimme yela kawando soto yake yalon billahi wallahi tallahi ku kilin keta mistake oti libya eti nyaro kele libya ne tota na internet o duka nina internet o betiari ale inform because na internet o mami rabe betiari 9 amantara correctly aman normal ngalo nalbe dun kanane bari na internet o mam betia please atol membe gibero nabe normal ngalin inform ngalo na mam betia ngalo fal kam moy la ba ni wat na internet o man correct so bari ngamera na internet o be correct rine yo libya so ale hekato amanke mo beti nak wadega ne yalla nta mo be fo no la ni nga mo be fo mbe mo be to nyen nale al sella moy anen hakilo la al kanal la moy anen juso la fana bar libya itinyaro kele because ni ajan ko libya itinyaro kele modol ka wel jantol dam mali nyolonne so wo kamale ka pare ka bula mo be la wo kamale ka pare ke fanke champion ulti yagen nimme Facebook dia mo al nga Facebook dia mo ke ko ala soto tal ala ben kitindi lam fo kuma kangola
bar kana nan ka kumo fo me yalo ko koko Facebook le bembulu internet le bembulu on betu babu dule sa ngata kumo fo la men dia tanye momo be kumo fo le isalo ko ala be kitindi la wala ne soma ya gele because ita fo non ko nata tubabu dule ita e falla dula te man tan larin damen to moto mutano le te mari fe nyaay mo do je fanjan ye fanke champion bati janka wandon nin ku ka anyway ntama lom fen na ko me alon ko e ku jawle o ku kotel nem fam man fen longal man sa men fono nta fo kar mo nyin ñom moleti bari ngalon ne na living situation in Africa be wolo ño fele kon ikana iñaadu modo le ñama ñan dunna men na Africa ikana ñaadu ila tubab du na kana tine ñaadu wala ya bata lafta wara alafta siala ana nyanta stop la ya bata nyanta stop la alafta anyanta stop la nimem ya expect ko saro he ara matira malo alma kila ba wara moto yenano na internet wala man bete ya saro na tare ya je do salon tella internet ma bete ya wow bravo allo Sarr Dabso suma broda bu baax bi na nga def maa ngi nii naka nga def alhamdulillah demba ak barki demba yeb bu gana la aussi suuf ñu mëna ñu gëna waxtaan because dafa am luma sentu si yow dëgg la war nañ ko waxtaane waaye buñ jeexalee Facebook bi after dinaa wàccaa yow si suuf ñu waxtaanee ko dégg nga waa amul benn problème waaw amul benn waaye dama la mere de waruloo génn ci Facebook bi pour wax ne yow yaa ngi ma danga may baalu aaxa oo dara yow suma système xam nga bëgguma ñu sikala Alou Sarr bëgguma ñu sikala because wax naa sa tuur ba pare mun nang laa sikaw loolu lu nekk wallahi bëgguma loolu man dama def te man bi nga ñëwee ci suma live yow li nga wax nga turi nit yi waaye waxuloo dara lu ñaaw danga wax ne ana activities yi ñi nga xam ne ñoo dee nekk ci Facebook bu nit tooñee ñu génn ñu condamn yow time bi nga amee problème ak waa APRC du gaay yëpp dañ génn ñu condamn bu fekkee nit tam jóg na muy saaga président bi nit itam dañ war a jóg ñu condamn loolu yow li nga wax aayut loolu lu ci nekk gis nga xam ko nga ñàkk koo xam saay boo defee Facebook live il faut ñu call nit yi ne leen kii tey kii yow la doon gaaruwaale démba kale yow la doon gaaruwaale loolu bu ko woree because xam nga li xew nit ku bon ku nekk bu ñu waxee yëfi nit ku bon di nga xam ne tey dëgga tey man la gaa yi doon waxal because suma jikko lañ wax man Mary suma mbokka la Mary Diouf suma mbokka la suma lépp la suma mag la suma mbokka la man ak moom ci guddi gi wax naa ak moom balaa mu doon ñëw live ma ne ko Fatoumatta Danso defu la dara waxul dara lu ñaaw ci yow dafa ne ana Mary time bi ma amee problème ak APRC yow yaa génnoon nga ñëw nga condamn loolu kii di saaga nit yi génnal nga condamn loolu tam dara nekku ci soo joot noo dem sa gannaaw bi yaa ko moom bi dafa bul faale yow da nga bugga sa réew gisuloo pati gisuloo xaalis gisuloo dara da nga bugga sa réew yaa ngi UDP pati bi nga xam ne ñoo fa nekk 22 years di jooy booba ñëpp ñu ngee ree ñi ñëw nii tey ñu ngee ree waaw pati bi nga xam ne ñoo struggle 22 years yow yaa ngi foofu yaa ngee def liggéey bu baax keep the good job don't mind nobody just ignore them and do what you want to do what you have to do yow xam nga li nga war a defal loolu nga toppatoo sa soxla bu leen faale waruloo ñëw sax man sa broda laa ñoo bokka di seen moom di seen faada understand te dama la respect ñun nañ nekk benn family ñu we are UDP ñu like ko they don't like it we are UDP one love one family touch one touch all so all do the good job don't mind nobody dégg la Alou Sarr because Mary Diouf man seetaan naa ko fii nii time boobu noonu mu ngi def vidéo mu ngi wax foofu noonu suma network bi moo am problème foog naa mu ngi wax foofu noonu lu baax a baax a baax defaral sa network bi because tey man maay nekk ci UDP forum show bi
non tey dina neex loolu yàgg naa ko sax war mun dinaa nekk foofu noonu sax suma membership dinaa nekk si plateforme am naa ko bés jot naa suma membership card bi démb laa ko jot dinaa utal tam suma raka bi dan soo UDP membership card dinaa utal ñimma benn xale boo xam ne mu ngi Amsterdam dinaa ko utal moom it mu am membership card am bi ñun ñëpp ñu nekk one family one law touch one touch all waaw ok jërëjëf dëgg la bu ma gisee waaw baax na Alieu Sarr kontaan naa si loolu bu ma gisee maire bi maa ko like ma ne ko ne maire li ngay wax ma ne ko wax dëgg ne yàlla neexut a dégg ma ne ko waaye loolu mooy dëgg ma promote ko léegi maire bu toogee ba mu yàgga mu def erreur nit ñi wax ma ko ba pare xam nga man dama doon nit ko xam ne seet ma ne Alieu Sarr suma famille la bu defee dara lu xam ne dafa juum war ma koo wax loolu normal wut dëgg la lii moo Alieu Sarr gis nga ñun problème bu ñu am Afrique lii la gis nga boo gisee Facebook bi boo gisee Facebook bi bente sa ñu am problème foofu noonu demal nga xool Danso lim post ci Facebook am bi dama réebe bugg a dee mu ne léegi ndax Gambien lifin bi mu ne ndax saaga la dama ree dégg la de mu ne ndax Gambien national mu ne ndax Gambien national antenne bi ndax léegi saaga la Danso loolu la bind ci woolam bi dama réebe bugg a dee dëgg la lii Alieu Sarr lii daw na yaram Alieu Sarr man nit dana def Facebook am mu saaga soose yi bem soona duma ko faale nit dana ñëw def audio di saaga soose yi bem soona duma ko faale soo gisee ma tontu nit saaga ko boromam dafa dugga si suma messenger bi budil ma mbante mu kool ma uyu ko mu budil ma si laa wax waaye pour nit toog si Facebook am bi mu ne soose la moo saaga ma tontu ko man dama fa ne loolu ifi ñaaka fayda la xanaa man kenn maa nekk soose ma fa ne Gambia yëpp soose la waaye ñoom seen li ñoo def nii lii ñuy def nii about soose olof séeréer manjaago saraxule lii nonsense la te lii ñaaka yar la Gambia ñun ñëpp ñoo bokka tribalisme amul benn njëriñ joolaa yi suma mbokka lañ ñoo fi nekkoon soose yi dañ xappi woon ñu ngi fa woon di liggéey ak ñoom olof yi ñu ngi fa woon di liggéey ak ñoom yeneen làkkakat yépp ñu ngi fa woon te itam suñu government yi keneen moo ñëw nañ ànd ci loolu bu ëllëgee beneen government bu ñëwee ñu ànd ci loolu ñu dem waaye boo waxee ne kii du ma jiite kale du ma jiite loolu dafa indi misunderstanding te Facebook bi nit yi nañ bàyyi yëfi naa feexa yi nekkee nit ki bu mistake nañ ne da nga mistake barki Dembo Njaay laa gis oncle boobu Ablaye Konte xaw ma Lamine Konte xaw ma ñan la doon waxal ñu ngee nekk di tooñ ku nekk because Lamine Konte kenn xamul kan moo ko kooloon kenn mënut a am evidence ne kii la doon waxal tubaab la doon waxal waaye jiiñ nañ ko ku nekk kii moo doon wax ak moom kale moo doon wax ak moom ñu tooñ ko understand nga ñëpp dañ génnoon ñu solidarité ak moom bu fekkee gis nañ keneen mu ngi génna di saaga bay saaga ñëpp lu tax ñoom tam duñ génna ñu solidarité loolu noonu du dëgg nit bu tooñee dangay génna nga ne ko yaa tooñ ñu muuf kon nit bu rongee nga ne ko man maa rong bul bugga nit ki Fatoumatta Danso ba doo ko wax dëgga man bu ma juumee wax ma ne ma danga juum yow boo juumee ma xoola ne la Fatoumatta tëgga tey juum nga génnal nga apologize mu jeex waaye nañ dem yo Alieu Sarr doguma la yàlla na yàlla bum la dog loolu laa la doon wax ni ma ne boo gisee ñu am problème si Facebook bi ni sax because of buñ nekkoon Gambia Africa bu nit juumee boo ko waxee du ko nangu def laa mere because ñun xamuñ luy dëgga nit ku ñun xamul luy dëgga boo ko waxee dëgga rek mu gis boppam jiko boobu lañ indi Europe fii sa moo tax bentee Facebook bi problème bi mu fa bari ay dara lii lu mu def waru koo def ñaaw na ba si kanam yàlla
bu nit toogee mu saaga olof yi war nañ ko accept ne Aïdara yi moo wax ba dal si kaw nit ñi moo tax dafa am ko xam ne moo ko gën a dof moo tax ko tam dal si kaw olof yi nañ ko jàppee noonu ne Aïdara yi mu ne amul contrôle remote contrôle ku ko contrôle ñoo xam ne ñun tam dañoo am soose dañ am soose yi ñoo xam ne ñooñ tam amuñ contrôle boo xam ne nit nañ ko contrôle nit na leen contrôle ñooñ tam paasi partout lañ Fatmata Danso duma ko def Fatmata Danso nit boo xamul dara da ngay ragal nit bu fekkee xamuloo dara da ngay ragal te ku ñëpp tufli nga tooy ku ñëpp tufli nga tooy gis nga yow la fi mu la jëmee du man jëleewu la fa mënuloo dem ci ku nekk nga ne ko du man moo tax nit boo fekkee ne xamuloo dara da ngay ragal Gambia mënuloo koo bugga ba nga bugga ko ñi nga xam ne ñoo risque seen life ñu toog Gambia bu tawee ñu fa bu tàngee ñu fa bu seedee ñu fa yow yaa ngi bàyyi Gambia yaa ngi ci Europe bi xamuloo li fa xew foog naa ñi toog Gambia di muñ ñoom ñoo ñu gën a bugga Gambia kon ñun ñi nga xam ne fii taal sa Facebook live nga wax rek nga mun dañ war a bàyyi suñ xel boo ñaawalee yépp ëllëg bu rafetee billaay yow mi ñaawaloon yépp di nga rus kon doomu adam nit ku baax mar bum la ndaxa naan petit kon bu robinet yu ubbee billaay wallaay tallaay di nga rus tey ji time mbooloom ku toogoon nga ne duma wax ci mbiri Yaya Jammeh duma wax tey bi la Gambie bi changes amee ñu bari rus nañ de kon nañ bàyyi waat xel ñu bàyyi wax bu ñaaw bi man gis nga man Fatmata Danso léegi même even boo ñëwee nga saaga wax lu la neex duma la faale man maa gën a mun a wax maa gën a mun a xuloo maa gën a mun a saaga waaye xam nga li xew am na some people are there ay kilifa lañ maa si oncle Ousseynou Dabo ki ñoo support mu ngi fale sometime xëj na mu ngi toog ak doomam mu ngi laa seetaan bu déggee ngay saaga moom dina mer dina ne kii lu tax saaga man loolu moo tax ma dee sóoraale saaga yi dama ci dee sóor kilifa yi boo defee Facebook live barke Maam Baye Niass mun na am jabaru baro seetaan na la mun na am yaayi baro seetaan na la mun na am baro ci boppam seetaan na la oo kilifa yu bari seetaan nañ la moo tax nit yi nañuy bàyyi seen xel ëllëg du añ du reer waaye lu mot a sóoraale la baax na ñakku moote jampa mbaa daandi jang laftataa UDP foru moo kono bii ngataaji walatina lafta prépa mbitala je minalen sallahu bari asake watu mo nini pare tambe dunnala time jumakat time momu jeluti sang ntolla ja kota to sebil kon ngatayin soto bani nyantataje 8 o'clock okay. Mariama Sibo maa ngi lay nuyu suma raka bi Lamine Camara maa ngi lay nuyu ci kanam waaw jërëjëf okay sa jërëjëf bu baax kontaan wala mu saaroti aliala kuma kan moyle okay ngalo nen nak altol modol bi jang iba fillin ne be kan faring because modol yan ko le so manda nyina iko ni ku ya tale yen ndiro mem moy modol finta bi kan ndiro ke abe mol nen kan abe kumol fo kan abe kuma bal fo kan so mol kan fata ko lale yenkol iko kan fata ko lale bari nko ye sabar tonya ansa diminna bara se kanya komnente mu mandin koleti bari mu misir moleti mu gam koleti gambia dingole munti bari na alfaliyan kulu menna wala minti ko nsa sabari ni sabarte ne alakata ba ni man sabar ini alabukata kon femo mandin ka dingoti o ni mandin ko denta o bota mandin ko le bara yes sabaro ta yes sabar baba ke because of muneketa
ñi siyo beten kon nola andu ñi siyo beten kele nola andu salon ko mandin kol fana jawmal be konole salon ko ñi sidol fana jawmal be kono wole nyama ya sido da a wulta ka mandin kol attaque asa keno amandiya ba dingol ye bari ta kuno la je komenta fa menge tite mbijam asa keno na sijam amandiya ba dingol ye bari ta kuno la je because muna ne ta kuno la je nka mune fo mbe tubabu dule tubabol ka be dinnale 100% wo kamala nata jambe diamula mbadi ngol te kuno lam so asa keno olati na nyul fana ibadi wala man kuno ma bari ke gibele ila nyi manya man diye bal malo kamma ni kuya kamma ita fenno la gebe mune keno la ge wala mun nginti deyo e bara atol fa yalo hanama dingo mota nendiro nora yentol si mota kulubali ala yentol fana si bari alsa kulo fana calculate fana wulu nyaal man kiliya man din kolko yiri doni fanta mulunta ido mo nyaal man kiliya to nyaal nendiro facebook o nyinto ntol be sa kenole jette ben fa jette nsa nendiro keno facebook o nyinto le jumale be mbala naadi mo nsa luje nga ba ma wutundi fafano e boy mota bala naala bi kon fawla kan na bilojo mo bu kaajo bar sini soma mo jelle minan gibela ani sini soma mo jelle value dinna mina no value me yadina imina mune bondilo woto wajatta calculate la ndo ni lafta kewola o mo do lafta ndi wonyinna inyanta mune folaye nyul ba ma ka mol nenne nyum ba ma ka mal ba ma ndiro tindila ibe wala foleye ndo wata na history konole kono wakama wala tinna nyul senendiro ke nyaawo nyantol te dankula because kabirin africa albe yalon ne mune mandin koti kabirin gambia albe yalon mune mandin koti kabirin senegal albe yalon ne mune mandin koti kabirin mali mune mandin ko Guinea Bissau mune mandin ko Guinea Conakry mune mandin koti Cameroon mune mandin koti East Africa mune mandin koti atol be wolonde ndi ko mandin mune mandin sambana mandin ko kumfa mandin ko malo ntol yen ni wolelo ngana alfa ni woletara mandin ko sai kucho mandin ko da manyana tarraji ko na nga sabari nandiro diminta kuma kawal diminta al nga sabari nga ala loje mandin ko muslime ya mandin ko buka songito na yala de andu mandin ko silata alala andu mandin ko muslime yata kono aninga ala lo ninyul tema ko nyul dindi ya batale iko idindi ya batale andu ko kiri nyanta o mirala ko bu kasila pewo ferandinna to nyako alay bu kasila bari nyanta lon nako hala madi won nyanta silalan because alay ndale mankanya iman silantela iman sila mo dola bari nyanta silala do fana alale bulu kon dingol nyulu mankanya hala madi won fana mankanya wala nyam kon ntamen nyulu gitta kudole la o to le fenne no because mbe dunya janne mo be man ke kiloti asa keno tol katile mo do bu kati kon alanga hakilo tuto bake ibe plano men belan tol ye wolonde ni aje gambia manyan na kelo du wala gambia alama ala en tan ka kelo la gambia sako kele kuo because munat nan tab ka gambia la toro la man la fi kele kuo na gambia man din ko la siata gambia ni problème o men bebe keri ani be ni gemo men be pleka iba expect na ni kelo bota man din ko le be torala andu ni na mu toyaati fana kon wala nan tol man la fi kele kuo la kon wala na mo ma nyanara pour ka kele kuo bondi ntol bulo kono ana nga munya be munyo mento anyway adimintale pour nga munya anda ko le ata le fana pour nga munya nga dinnu waja ben nenkam bar ngi dinnu waji nin kaba nyim bota min tole nyim famu mum moleti abota family jumaale bala akyo sano ta min tole ala kyo san bota min tole buko ay dara li me nandiro kete ay dara li me kaka man din kol no nga understand ka ba bota kuina la nte ya bota wolto ntamu kiyan kol tinga kuina la lonne bari ay dara li fo ay ala
papa afama o bata min tole o cosano ta min tole amambo kiyando nyinin ka amambo kiyan ko ina la a cosanta min tole ay dara di ko atalata am banjunti atalata mo gambiet a cosanta min tole because nta wuluta banjunne banina ta nyinin ka gambia kono iko nyebota min ba fole ne kiyam ni e do nyinin ka ba fole ne badibu ye do nyinin ka ba fole ne jaar al ay dara yi nyinin ka bota min tole ko banjunu mun tole kapitalo tin tole bere den tawotola ate bota min tole ala nyinin ka so nyuni men be ka wili ki wala te kamana ki mana ki tebe ko be kala ala nyaka sile mandula soto e man ciosan soto mol men man ciosano soto wolten tol nen na fayen dimi ndu wolten tol nen na fayen tol busendi wona na tekela ko wala nan tabu kanyul gibe hani nya fangola because nyul fa hani na te gibe imo mala ima nyanne dan kula fa because momen buka diam faye mo ya alhaloke momen buka diam faye kuma kendo bonda da kon na ba fula wati mol ka borle so wala ko man nyanan tol bonda noto wal man nyanan tol nen ntol de ngalo ne de mfama nyol wal buka son kube kuto nga woke ni woke o kate problem moleti so kabere so kono ntol dam ma nyolo ne kon wal kana ntol bondin noto foka na hajo tinya wota keno la ya lafte dund la bari malon fo neto go la still now ba neto go man tara all right rimbake ando alembato ngo jibe fana malon fo fana be dunno la ni wodun ta yaay balo ne tabe da mento ila saito la skeno gefe bo wolto na man ke woti kon intela jannen bi neto go man tara bambandi so nabe o nyama alinga munya man din kaya jam fatale ndu mobu kin ko ne sino ha assalamu alaikum dan so jila muso jiyota yemi ye hakilo seji so sumande abala kande san abala fa waratala nani ku ya waratale no abala fa ala waratale tol mo muslimo lete anu nga muslimo yale tala na ciosano to anu tol alfa li kulumu ne la nga mol bu nyange horma nkakal mo kam fandi anu nga sadabo anu kal sali yen kulu wala ani yana men bije ni manki ni kuyati dindingu ni ndoro mosi bala faye katum duniya hadama de ni be silan na mola me barako soto e ko ndamina silan danko la silan danka ku kewol ni ete be sirin jebi man danka ku ko ni men ka be danka la afaya mina wai bari nimme danka na keba do kay fonye ba ko susu akonye ke ina mina silan danko lanka akonye silan danka ku kewol ninte hadama de uje e ko kallo ye nyatili mandin nan ka bala fayenne e bukana femfe mali bali ya fo ka fo ko pere njaay nim fotande wo mu keba kendolati adun a telefon yentella Usenu Dabo karandi miyaje Usenu tata fadun ta loya ya ala ko la pere njaaylo kuma kan meye mansa tinya kuma kan meye mansa halaki kuma kan meye mansa fanyo kuntuni to ko ite bina ite de nani merento ma wulu fo mana matri e ko ite bina le nyaati nawol ala anyininka birin duniyanu hey mbe kuma kilne fo mbe kuma kilne fo Afrika banko ni ya konta tata fo banko abita fo banku mo nin fe wow abita fo banku mo nin fe me alon ko ni tata dawda ndi be mandi nyela ha be mandi ko taragen be mandi jela empire men be sutata duniya ko no mandi empire na sutata melika fo ebe mandin kante nimme alo yafon tribalist ila kuma be fambu ntata tribalist no la fam because ntama wolo ila modro yalo melika fo idala abole yelo kono bari membe caring continue ngana UDP kelo lebe caring ya mo be la moy kan UDP kelo lebe caring adu UDP ala kelo ate banna bara kelo ate ganyela
because hadamadiŋo ni ila navigiya ni be la navigiya jela isi la navigiya fo jam fo sine taban because number one follow mine ka fo nin banko kan mune ka fo nin diaspora 2016 2015 2014 2013 for 2012 ma fan kuma killing wole ka fo Gambia diŋol da kono tubabu du ali funti UDP wala pati nyaton ko UDP lon pati bati ni UDP man funti ni banko te falina bari ni UDP funti doron di demonstrator doron ni banko be falina e kanina ke la programme te la radio to fofano eke 24 hours foi tata ye Usenu interview kay ko funti Usenu ko ndata funti la kula me alon kamanke funti ko ni funti ko woti te waten be funti la solo dol funtita janne ebe funtila lumenna ebe funtila lumenne me sara mola me sara UDP le me sara take funtita wari bire yimutata dolong Usenu ya kalamuta ni dinkuru ma kilingul ni bafutu bal kilingul ni danka din kilingul le besiri social media iba fola Usenu da bo hayno te sila la ran ala muso koma ye solo nol muta atara Usenu ya la integrity Usenu funtita lumenna nin batara din kilingul le wulita yela profile picture be falling yela momon ding be la profile picture falling kamune fo way deka loya da bo moy jambar birin ko lumen batu namuru ko ma birin ko lumen na wiu yalon hadama de ni bunyani horomo Messi akuma siada ni bunyani horomo Messi ninte ko be gambe dum la ko fola ni bunyani horomo Messi horomanta yala ketarge birin lumen na Adama Barrow sita Adama Barrow keta ning diaspora ko le jalolet loya dabo funtita kasola birin lumen na aketa ning diaspora ko le jalolet abi diaspora jayla abi tentula abi kumo be fole iba fola kontelle keloke yalon strogulo kele labi jele sonka labi jele diamu labi jele ala fo diaspora e man keleke diaspora ndeko e man keleke ye kumole fo e kibarol ki ye kumole fo ye kolol le ki kele lal wolbe dumale kele labi jele adun adama e menfo adama e diaspora jayi janne aye jamu UDP man kuma fo mo ma fama nyene fola Usain Dabo funtita janne ako ni ya jam funtita aye tentu aye jayi bare sila me yalon ko fanan keta atel ko wakana fo adun adama e menfa to yala because ndebe nun Gambia le presidential to dawodan den sion Usain sion bije Fadan so to tantelu nimbe mitino fangala mitino sa eno yaye ko PhD holder solbe Gambia wotumo nimbe wala karambalolu senelalu ikamu isimo men konti yuribi la naman executive ko la isimo nyamuru la youth sol kono mo tije sa fono men na ko ajita hani high school mbe secondary bahna primary system wotumo nimbite ka jelemol male ka foko tolewol jibe yen alal fanda handa telte yaya bonde no la jam wow you can't understand sila no molde wulta yete o city ifata isoronta adama e wala kata kuofo mol mi aranko adu lumena men fo wolon toñati lumena nilbe jena kan kilena ka fo ali na fata fan ya fola ali na fata batara di yala mol kana jutu molla kan kilena ka fo kan wala ka fo Gambia wolo bare biri lumena fonko atodu ato de fonko nata how to call it ECOWAS nata wolu status bundala mandika kan man faje bare lumenna ali solo dinna kan kiline kafo melbe diamu kay be kuma kuntal fo kam be nyolon ne ni te fa keta fenti te me fala sama to du te fenti exactly kerobe kedi wati menna nte moljele wotumo Gambia UDP ni bije ete do ku sotola ete Usenu tatale wati la wotumo fan hana lomo hani court fan case fan
hani case fan case memo case ti ni te case to ni Usain Tadro ni compagnie tiro mo la compagnie ko kara na jelle kata ka bulo diara hade silo kan ni UDP be aman meeting ni ni jibe ika ibuka fenfenje kurtu funkulandi nomu fonkori nomu hani taxi drive for sida club ye jajuru ni diaspora mo ko son la 14 rinjang ika mol ko lotu mo ka fo solo ko alta dro wi monitoring ibe mune monitoka ni e memmuta e fata ite bonota ni e memmuta atel mi alla baluwo ke fenti alma alla hajo ke fenti fo mo la fa mo la soron wala ba tel la radio balundila atel be ko do sotula wala abal nafa la ba mol be atel yete tentu ye jay wo mesi nde male ka mune nyini nde menje membe nko kono ni lafo Usenu e funti e lafta Useni niyo lebo katu biri Usenu fundita coalition nata ibeni la nafiki alo ndanabe coalition birana ta formta biri lumena UDP balanta ni mo kurun kilo jahili kilo le ko adama baro man balafa soto UDP Usain Dabo nole fo dolbe fanku monda radio to ñon on kuru Usenu on kuru be fanku monda radio to ko ni jahilol moy fo tate be Dabo kundankol sukula ka fo ko UDP ko felenti be Usenu jamfale ni yaje man son coalition na imam balafa soto Usenu nole Usenu adama non la tata na UDP tambita biring kate parliamentary na te munefo mune kete wuli ke wala campagne ne wurmuso la campagne te iko UDP felenti ibe adama baro jamfa otu Usenu après ndel la kebal buka dum ko na fo bolen ne kilinte fulate ko ali GRES nte ko ya bondi nte la fo let them prove me wrong ya jamela mansa kele fasio mina ko ko annene mallo ayato daila ko loya Dabo annene mallo ka daile ka fo loya Dabo ka fo le wo mulu bari birani na lumina be halakila wati men na mune ka Usenu le ma biraya ma te yo soron dami tra ofisila na mandin tele amantalo bala fidi mandin ko le nenna ajuobe siri min tole bi ajuobe siri min tole so ni te mansakeo me alon ko mansakeo alala mansaya horomo bakan aya fanno kidol babulu ko be babulu na furike so babulu we mandin ko le nen banta bato mandin ko le kano bula jokono ite de nani merento ite afo mandin ko le sina ala so watin dinna abe bala friyani hormanta yamen ala so watin dinna be pare femman dimin ndemu jimara dimulati ndemu jimara dim pirolati jimara sotu masere nte wuluta woletu ndata kulu base ko ba kunda nata mbesiri dipa kunda chupta ako ala fo ayda dariye ko man sannene man na Gambia me anya duntal jimara dimulla ala fa ko ntel jimara dimulla salfana dun wulo kono ka funti amma man sato sutu fonko biri ya jame wulta lu mena tata Gambi Sara abe funti la tuba Gambi Sara kantel la sotu makuntu fate be man manka man kunda men manka man kunda la wula ya fula jannabe futala manka man kunda otuma be damen de ay lo fula ke wulo kono la ka dus wulo kono ke ibude afa entel la jimara ya jame ala soron be kila man jimara diuma ko jimara mo wulo la kono ti manka man kunda wulo kono tonya la wulo kono bara wulo kono wo santoto wala barako ni la horomo ni la bunya wala Gambia ke Gambiat santo men santo to ate ka santo men fo men wuluta santo to e menta santo to ye baroke ye tenoke ye musol wulta ye nakol jibe ko do sika yadi kenol la e kenol duate wo dewle be kutute kan wala kendate sadada nande wol fogoti fa habo bondi nyam me kuntu ba sadada na dimbuka si wulo kono sadada na dimbuka si santo to ntolu mama nyolu ye do ku tarolla yo tarodomo o barakol jitan fanyol kan o barakol jitan to mo maringol kan negi binta basiri ngenta kuro kala mbulola e nta lo malala ngata biro chala ala ni mama nyol
yaje banku e ka jigi santol hani carte fayo ba yalonte muna ke nil ala man niyo sila next election oma ila kubu kante dimin ila kubu kan bonnoto because munemu ila wuri nil men be ka diyamu nil billahi wala nil men be ka diyamu mo lulute ko ma birikama mo lulute ko ma sera ko mo lulute ko ma kerewan mo lulute ko ma nyamina mo lulute ko ma jokadu mo lulute ko ma fuladu jimara kantora same katabula fo wulli e badibu ma fan la kiya mo kilo bije mo lul fante ko adu tellani Facebook diamo be dante la Facebook e ka dolje barakanta ma de diamo la je ba fula ko de hamte sonna nante sonna etabita kan Gambia hani biskito ma samba Gambia karamuto dindimole bari sisi hani ko titala choko banta doro fere fat Facebook ni ko bi let us pay Africa competition o ke funding kyolu Gambia youth soul le be fondi foster Facebook ni football premiership o jibe ici Sénégal do jabe play kanje ni premiership o jibe ici Guinée Bissau do jabe play kanje Guinée Conakry Mali Burkina Faso tawdande bari Gambia do le be jala min tole ina mena barakoje Facebook live Facebook Sénégal ya jibe wala ken yalon Gambia no buka yalon Gambia funding ko mune mbatandi ibuka sama nyini tel ka bila nyini yetti nyaabi tatu ya politiko fanja ne be dun na politiko kono etet na done ko Facebook le be te kala famous la politicien not etabita nyaadi le ko etata arabu karan le futa dame ko moro e wuliya e si ite sanji kelen ka karan le ko moro nyanta wulala e si o be keno la nyaadi le foye karanne yar kurano tanka ye talibe yake moro e kullol dia wotumo e du yeta politiko fana betenne e ka start dumale ni lafta politiko la awala kende adama e fellon birata ta karala anata tubabu du jabe adama menna adama ya atari adama nata tubabu du jenna karanta kabira karanta pareta to menna atata Gambia futata sita to menna ay gampati yol be korosi alon ko patiyo men si Gambia bondino wala enti ko UDP wala kenda dunta UDP ya londi gimara mama kande ya boyndi ako mama kande ko mboytal de baraman tan ninade adu salon fanan ko nyaabe kande gimara do ku koto anada mama kande bute min tole presidential election ako jimara fenke atodum adam mama hani jimara fenke buka wini jato nyala because jimara adam wala wini bariya jimara because jimara mufula bankole jimara mufula bankole fulole siya ika understand sarakulo siya sarakulo jama utuma bebe AP katu Gambi sara APRC sembo sotoje numeli UDP le sembo sotoje ndalla sotuma sere UDP le sembo sotoje barni data santo flasato fonkoto mama kande dol nene bo holol ay nene bo hola bare jimarankol ya fule ko iteli menje o kanyanta ngare nale menja kabe do labe UDP le nen kamba wala mandin kol nen kamba fa hay 22 years mel belo ta mandin kan wala mel belo ta UDP ne wala kilintije memba sawoto bi mel be kalo APRC platform autonome nim patio sanji mo nim fula luwoli APRC la meeting isa for 200 people across capital kata APRC ibota UDP APRC la meeting 1100 wo be fu patio mamboje ye patina kote ye pati wala executive be muta yabula kasola hey UDP ñom pati barakane o man soto dunia kono a ñom pati o man soto me duwa soto dunia kono ni koy be ko takila UDP le tele be tinyala bari UDP o bitala menketala dimi menketala baramo menketala naketa pati o pati la ito pati o to me dunia kono kote exactly o mo tonya balati ke bal meri fellon wolu nibe takandoro ka koma dadale wala kendi wa alfani koma dadale ko alkana mama ite adama baro ni yu useni bula nola nyola solo niaje solo tata lakira adama niyola sif
ye solo nyinin kala jumala be lola solo ko entelamu ale bole fata mol kana nyina solo ko entelamu ikaye ko jumala ma ko entelam ya lipa fa fata ka telam ye usenu bula konkola pura ya fo amafo ye bula kasola yo kebal fa konkola sunkaro diminta yebe kasola imafo iko fo Gambia atel be sila ibe sila tubabu ni la boka do mo la bun kono wala tata halal supporto yeta si c'est killing 3 4 5 pounds yena sila bun kono ye sila Facebook e be kuma kalanta fo this is not what we vote for. What did you vote for? Iko democracy. Democracy bije. Mola moto sonna. Mola moto. Fo mol du nyanta bala firon le kela. Banko kamba men diate yake. Yalon tonya ni koy ba mabola do mol kam fo tonya manam ni koy ba mabola. Ala fo moli e fata mol ma. Ntebe underground ne num. For 20 years mbe underground ne num. Ika dol falje be si so konkonna afoye ko lumen nan telba mbaboy la janato dum UDP la kele follow lumen nan mbaboy la jara karanta baba jobu la sato to woli tel be min tole mbota je na boy how to call it flanjang farafenye na kiyan wutu ka wandi sirin wutu ka dunwa ka woli tel be min tole birin ko mbek Mamadou mejo ko Mamadou Bojang commandant bulala bato makati birin UDP be same pojonki fo tili fula yaya jame balandi yalon nil kadiya mula bari UDP ni APRC ron nin benta wulo ko no be kalon na jumala fa e kurto dum Hadi Konte mang la nuy bu baax duma nuy kenn de waaye Hadi Konte mo do ko nuy bu len ma mere bada so batunde yala ni be mo kele kola ko kila ko ala ko ni be mo bala fala moya mankuto fawro adu ni be mo kele la long mel ka foko UDP nde same ko jonki tili sabambe la rinje usenu ko na sabari mbe sabarne mbe siri ya fala musa comme sona fala balde le banta musa balde banta ya be siri jana atodu sankula kunda man sontala bari birim pasita lumena usenu ko alin natte ndebe makati laman ko to tela to mena otumo yaya ni mboro tata otumo etelbe mi ibuka moje 96 UDP le lonna siata pat dunia pati obet 2001 itel le lonna siata bari be borta ye sene la question tuje ye karambali question tuje e be borta e adumeta Batu na dia mandi gol ko ni ko be balo be to fo si fanden ali moli e fata ni patio ma ali fata dinkuri yala ali fata UDP ma UDP e menno atel ka fo UDP is the biggest party in the funtra ifundita banko falenta sila alko UDP wo yala membi nte buka na nata in term of Cairo UDP is not a big party problem o lemu bari nanata ma sibola UDP le nyanta tambila ibe kasa keba nin keba de konkolleta wallahi ko do ku soto ndinde bukani fenkeno yo batani toro neke adama ilo ay wala batani la nyanto dila atel ko wala manna fola alba sambalani si ko tawla ala fo ye jol soro ye de Pata moluma na yeta lo yesi lo fo election lo yesi na jimbe ta Gambia na tanyo jibe mo kana si radio ko makunda fola même ba futu tan salon je din men bebe diamu ka radio to yet many election of fan biraketa election of fan yala men jakal ni me 5 pound ki to ko itanya kan soto si on me nafuli sodu si on me nafuli sodu ni campagne ko o musarak men siata si obeti o musaraku lolati ibuke diamu moy wallahi ibuke la kuma moy saraku le clear $20,000 $50,000 ikadile na tari mandin kadiwlo wala suruwan diwlo wala fulolo mole o $20,000 aba expect la ko ala tawota protocol adama la protocol la nyenta tala kamala state house ka samba hani men tata Gambia ni man adama je jeno dron ha ante man ke UDP de wala ke demanje fo tadu ye carte fayni la pour yeta ye adama jeba mole fata fantinya la wan
ye fata moluma ni mo jagan ko mo go kana kum sila kubola biri soma da fo wularo ya nyaada jibe ka fo mu ne nyaasena umu kuma kunta ni mem mata ni patio le be halakira mo mondi ye nendore be halakira ha ka tu lumen nan ni patio bira fomta lumen nan bita mitinu no folo ta ndata ba so di keba mo keba ko la bulo biti manyina lo akoy ni patio mo moya da anyalo wala si halaki waju wara ya fole mbe mitinu na joswa ko Gambia mo mo lafta tinyala to resistaki Ousainou Darboe ala fo e fata nin kebalu batata nil torata ye konkota ibe funtira lumenne Ousainou ye mune fo ako ni solo dindin to sifa pour Gambie muna kendi telbe balula ke kendo funtita hani belto ama city aduna diata Ousainou ya sita fa ate bulala kasola baraka bita da solo doma hani belto ama city e kabite bita solo doma kebalu sanji tansay kebalu sanji tanlulu taworo kebal to ne bije foyni musol fondin ke jumale bije diaspora ko ke ila mol kilile iba fule la mole ko he alkana funti de UDP aynoti ibe funti alkana funti e kanile wakele wato ni men ni ke kamune fo kay UDP ko lamu ini APRC ini ya jamele be nyola wala kafo ini ya jamele be nyola hakilo ba kanne la laskelo o lumen itata lo arabo nyol mutafa même fa ngoy video ta kabri be ke ba ngol nyul fala moto ba kono akamune fo geno ako e foti elale wobe hapiri wo ko la no time mo fa kono wobe hapiri ne bi wo la finti la life book auto because ngedan kana finti life book auto ha so wo fa wobe hapiri wala le pour ibol bute ka nyame même fa video ta de bare mistake ko kata muneti ay video nyinta ka video nyin kana ki ay dum Facebook ama wakede atefana ya dum di Facebook le pour mo le proof soto no wo kola yalo so solo sande men fa fata keta o problème oti bi ni ko solo sande na case ibe wala opposition o dol bebe wulle ko fa solo sande nda male fata andu solo sande nda mama fa mo be wolonne bari sabu kul sabu ni yaje Gambia be ketano kiloti kayaje mbekere praita ana ta ko la bata solo sande ne balo bala so solo sande bi mana fa wala fa to yo fo so ni la fa no yela fa no city ibelori ko mulana solo sande to kafo o fure to ma don to bu kafo o fure ol fatale mbe ya lonne fata Gambia la kelole kamma because iko la Gambia la bondila mbe o understand gele bal sabu kul sabu las fure o me yat na yaje mba wulta wala mu solo sande to wala solo sande to kafo wala na kitiyo kake nko e ka solo me fote foro ni malo mantal lakira na solo sande lo ne ko mbuluba bulo solo saba debe diba kundala ntebe tipa kundala solo sande lota kansulo ala Gambia UDP ala lo folo ka do kansulo ala mama ala itamba suso independent no membe wuri kan sa dawda ni fenkema fa be firinka wala ya sponsor aka mbelo de la lo nin campagne be kala nteni solo sande wa donc moto nka muneke nka moto green wani moto green wanolta et puis asol bukan kala wala solo ala kubana bang anin Fatimata Jawara ala fa diaspora ko le ko solo fatale bari Fatimata Jawara bi janne ndoko njaay bi janne adun wodye ku jamale long ala fo yede le menne be ko dole ka fula nyoma ba fula ko alfundi baral kana son Ousainou ya long adun bira funtita ye fanke ko ite leddinglu mu solo la dimbalti ila solo la funto ala fa ila radio li koduk na fulu keso men soto ite mo na fulu keso dundi wala dimbal kuntu solo kruman na fa ite le kodo men soto ila radio ni ila programme wolto i wol kodo ma ite mo halibututi ma samba
ni contribution o men fa be kata ku pour election ko dol kata ko di collateral wol fa man ko di dundiji ake alaye afo alaye adi alala niyo ke dore buka malu ni ne be UDP bulu nko alani mbanko usenu silota makati badala ay penota ko ali sabari na ali sabarta ay peno muta keta ko na ali sabarta al nyabe peno menna al be judur na peno menna ko ha akoy me yaya bondile peno nesa no mutoñaade lunnombe siring mitinola jana ko lumminala Gambia kono ako lumminala Gambia kono ni nene tata APRC hani bela bunku ne ziku jimi soto ni funtita abe jamala soto kande o jamala kalo commission le kafa cannot recover that I don't remember ya jamme banko be joyandi ay mo beke mo talento beso abara power ay muneke Gambiano la wala inti ko ay menke Gambiano la ay Gambiano nu wala muta ni ko itamantari hani APRC ni be UDP le hani bari mabe do ko le ya bay ete be UDP le ifama be mansa kunda do ko la ya bay ni solo sande me ya fa ado ma fama ra sande good position no ba bulu num NIA ikaf do ka fa fa good position o babul solo lota lumen nana solo nominate lumen ka ke council ti tipa kunda wot wo lul o somo lo ye solo ko do ma ya afa kilin do ma ka fa fama sande ya bay do ko solo no la family a lot leje ya jame ko la ya jame Sadibu Haidara ala muso ajja sande woni solo be bota fa kilin o jahilo abe mol fala abe mol bayla bara tebe damen bi man sa do haydo to wodi ngbe tulunka atla musola anabe duniya bore mbore na tebe sira be jakal ndebe APRC ko ndebe amala APRC ko APRC ke be in programme la moy kan alina join UDP alni UDP APRC le kafonu nimmel fana mbotanu UDP ko etata nu APRC le amanjere mu wala sala murobu ka sako kati nanay alena ya fodron ko ban adun debe UDP ko be sasila menna ni e patio kanu e lafta patio la alina APRC te mbe APRC te la nyaari le alina APRC la mol be cross capete yena APRC man soto AFPRC le soto le PPP ni NCP le te APRC be AFPRC be coup d'état que le même parti nani le be Gambia parti saba doron ne be Barakari PPP sa dawda la patio NCP Sirful Mustadiva la kato GPP Hassan Musa Kamara la patio bari ni lena re bulo ka fu ñoma ye bulo di ñola ka nek ba kilin fa kilin ti wala kendi bulo do de ko United Democratic Party ya to ñaale won so wolle ka futa ñoma adum APRC e momen beta ya bondi PPP le NCP GPP surtout asembo jama bota PPP le melman dankene yo nim APRC ti je alin kane kele alin na te no man ne na fo entel na tellon son kanyol te kunu alin na diya bale lan kamba ka to UDP pati nyaton ko ta soto la wala membe la pati yo nyato wo man qualified pour ka ke député au France surtout ka ke president non aman betek man qualified pour ka fon court nko wolo bala alina APRC te UDP alina APRC te ate noma ne nati ha kende momondi sasi funding ke mo lulu bondi na APRC ba e be damen mo li ameritina etinano la fomo le te noma de to nyaale be labanna minin tafal nde yata na fo ko tel natel le ka sonkanu tel natel le ka boy tel natel le ka ko be ke natel le ka kele yo silang me embula nyola wotatale o tal nanam bang
katu anna adu wotumo e jama kammen fo ila kebal ni jama kammen fo ntebu ka mansa soso ntebe mansa le noma oto jumaale be mansa yare mbi adiyata meye ko yata meye bi kilo ala UDP le mansa yandi adu bu kala fini dulay fo adu nine be fola bi en coalition o fan fomta e piasin ko la campagne mo te ko ni manke coalition o ni mu UDP le no broda mbe kontona ha lamin ikola ni manke coalition o ni mu UDP le oto UDP man sa tare sira al nana adi bu kala fini dulay fa ko lalde adama bota mentole UDP ha o mutonya atata coalition oto ay coalition win UDP la flakol ba UDP la sambaje so do kata president aka fuko ni nafikol fawlo ikila ko jibe imaje ba fula ko ha Ousainou Darboe be palaso be di kan afonkol na atan Ousainou ma o palaso di ni Femi Peters alama nema ni kafat kala na fata num palaso man diala num iba mo be wuli ya men fula o Femi Peters felenti ay kilo menke bodo felenta tata fa fata hani palaso e ma diala ha to nyalem wo kumoti yemen ko to nyalem matu nal bula tombi dol fanan dal be na ke bi wala to nyati ay sembula ja folo modol bi ngeta because nyanta bola ja nyanta tala talk show fanato le generation talk show so ngabula jam fo wa do ila kuma kan wol ni nyata bakele e ka kumol men fo important tala pour que hakilo murundi koma mu nekata nun fam futata bima is very important pour hanama dingo ngol fo nyoye so ifana baraka baake ila kuma kambe tolla ngila opinion bi respect la jam baraka baye okay bije wala ketam barin ke kendoti ala kuma kangol bete ata baakele oh my god ya man nale ya ni wati ye siti konne mala mune kete yela lay no siti konne ya binte yela lay no siti konne ngae eko wasla generalo ni yala internet o siti konne yenta siti konne bari fana ta bijem so wala bijem badi ngolu nata de pour ka futal majambi nganyo kacandi nganyo hakilo bulandi nganyo sonde moten kundi like menketa kunu ani ni lungo kono subal fan ko di cewli lepp ay wow ya ina dana ay dalam yambe ayda laari de la koto ayda laari ate banko du nyoto ay sato du nyoto ay kabilo du nyoto ayda la ko siata because ayda nteka la ko jibe nyame ayda akata nafiko le gambia nol malo ayda ita surwali an dundu ayta jolali an dundu ayta manja ko li an dundu ayta fuloli an dundu ala fo ayda be min tola aya fontole because tol gambia dingol manni system wala an manni jikolo yimɓe ɗawoɗam ka tara woto min te ɗamen toon tagi aɗa ayɗa ñinin ka taɓa min toon ka tara naafika ya warata mbaɗo nañin ɗon fe pamano ɗaw to na a baraka bake fatbara ɗaw so bari mbe men fola first of all mbela moy laali be konton ɓe seejo mbela moy laari be konton ka konton nane fengo fen be la moy kambe mo be konton na yangi nice ya surwal kon sa fodi yangi nice si be ñi ñaari de ngamo ko mandi kol bu ka so surwa kan fola ban ta sa ya yangi nice dama ko oyofal ni rek bay ma oyofal ko rek ñalo wala tan dem yalon te ma makeup bi man tulo fa ma bi kati ko ayda ka fola man dama refet ay dan saytan di te refet te mbalo gel am so young than you. Look my body. Yalon confidence beti yata motole. Farmata dan so baraka bake nala moy lalu na mo be konton ani broda men bota diamo kan. La diamo abeti yata bakele. Ala diamo beti yata bakele but come like me men fola ayda dari la ko. Diamo lal dolu fane ya fole kabirin Saturday. Hanim fang la nyima ye nyima ay nyima fang wulindi laran kanne so generation talk so fana mol be la dia molu moyle
ayde laari nda badata ayde laari nda nate yalon be YouTube le so ndene ayde laari nde ya fo ayde laari han même manke ayde laari ti fengo fenke nyin alifali ne nyi UDP alifali ne ndene ya ayde laari fo CNN ba ayde laari ye menno moli ya no le fata mbita ayde laari ti ba ayde laari fengo e diamo banna ako abama kuno ala ayde laari ka abama man kuno ala bari yalo dobi ni parete ko UDP mo la kanen diroke so la nan ko alifali ko buka sulo sele toje fa jito e buka ji sele toje je fa jito so même be mu nyim pro adalari la problème ote adalari atel a useless tale amar respect go sota fanwaye fa bata fembu kante jana dimala koto nako wanali kum na hari go to hell of kum na hari tontul ni ya tontu aya dade ko juo bar adalari nyanaka adalari menu ba koma bar fabi man name brother Ibrahim wolu malo name ni man wuliya fo ye message of fintindile me ya lonko na babili man saleje je tusu pe baba murandi wo yaya jam so ne adalari lota kunum panderi mbay wala radio to adalari ka yaya jam bana na fanta ya binta hatol ka bang Facebook to ngamen kiyaye because nti apa mole haninte jawo ni ka ya jamen nan nun do se des ndaga kontanne nde momen ko me UDP konte wala ko wantani mo be UDP yanta konta me ko because idim bebe kala kilin wala kon ni yam may be fintilal you understand so but ide lari be nyame akko ade lari kabira dun tan na groupe ko na findindi groupe ko na mi de telephone odi amut namuna foye ko yaki nanne anata spider la bara malon kon tafana mu APRC la spider to no wala man ku non tala foye i kortanta la yenta bulaji so atata keno la spider to APRC ay UDP UDP la kullo bungo kono ko UDP na fikine wulitaje ay da lari ka nya ay nyatin tolla generation talk so la no akom ikom musoli meni beje molbe ke nyuno lela keli meni beje woli janya ka fayda balinte wo respond nyin dundila namira abe YouTube le musuta o platform to musome mam futu musuta o UDP generation talk so to musome mam responsible kete o dulata keme yalon ko e ba flata wullata ta do kola kete je même mam responsible itol men kaybe kayti nyinola itol ye kayti nyino ka wa kayti nyino itol Gambia dingol tol nyana ka duwa men ke Gambia sono ya namurun Gambia wala meni be Gambia jang nambulola mansoye anin na wulula liye duwani wali ya kaito soto ba comme like ya sukuro dundi ko be kaito dila mola jang a mambula mola bar wobe alaman satallale bulu because munatina ndolle democracy nyinenka na democracy soto le why Gambia democracy mala meaning long because tubabo la democracy be nyame bi yala ne de me nyana kena bilojo yala ne nyana ka paki damento yal no ke manya na ke sumuna silabunda to foga e democracy ni Gambia democracy man ke kilinti ba way tubabu du jang ibe finti la le mo nen e ka mennu ne ni mantara banko kilin ne ke nen bari yala ni mantara banko kilin fana yene ni me la right long wala ke jahali bari hani mo be sirin katonne abe ibe sirin tubabu dule ni le to wata jo bayle ko bayle bar banendro ata bayno la wala because ay da ladi kabira dunta na groupe o fon kono ay mune fon folo keje ala meni be dia meni be la moyro ali ali yam fanyo kuma kangola ay da dari ya bala folo jene yandim na groupe o kono because ay mune fo ali faye kumandiro ken na groupe o kono ay mune ka konyi ya kuma kango men fa bama yamira aya lonne ba so ni ay da ladi intena inta bana ngaten dimila bar na yam bana na fayna always ya ababe nimi sala wolungo le ndumi muna na ya so tala family kono because adama baro manke adalari flangote adalari rotala ko UDP generation talk so ako alfa salal fisiya dan tolibe faliti al yam fanya kuma kawnyina na jabi wo fananna fengo fembe o UDP generation talk so to ifalla barakata adalari faliti wala nan na kututay dingo nan man kututay adama baro ko wo fala so ka tayle so UDP ndaba mobe danila menna mo kana finti ya adalari banen adalari man nandir no mota be kayti nyinolla adama baro faye memba adama baro mama ke membara ne adalari mama ke wo bara no
ata ayda lari fa wulu la no fa ayda lari ka wulu ayda lari wal si fal nyana ke period yeroti ba kono aye ku jonkon kono because yala munatina abama ma dam ma wulu pour mo ka finti ka tenen yantol ben nan ndaka kumbeta tulo kono telephone tole ndol momo be nyim politiko kono bi aka difficulty bulo kono le ila family member doli beje ini nyaabe nyojele nyaadi de because munatina ya kuma kan doli moy tulol la ni mu fara dungoti mu malulati bari ke yalen ni ke George buko George by the cover itol nanata lonna who is who mo ibe nyamen always ikamira mo be wala nyama so wala na you can do whatever you want bari malon fana ka be mo la binso lo kono kulubali yama dendi ko kay because kolo be mo bulo kono bara ka tare la binso lo kono yale men ka fo e mama e ko ma sinna susu mo jumal ba kulubali ala woti bari na fembo kan dimi nal ko ayda lari ba mu kiyan kuina la dingolati farmata danso imo kiyan dingolati ita wudu maybe ita wudu ta ima wudu kiye wudu ta kombole aka me fa ko man judo ma fi alabi ayda lari ye jumal leje menu wulu ta alalu kono wala dingol be barakari president no men be sita Gambia ibe ka bo min tolote bu ka bo santo loto ba ayda lari loto la ya jamme banen ay ya jamme nen bi ale dari na lo ako ya jame tusu pepa bamburan dingo ako le pisi ya dan tala fatar fana bamburan dingo te adama baro me ya lon ka e banna aka fala suote tayla ya jame me ya fala suote ya bari muso li fa ya jame ya bari muso fa man si jamme aya bari ke fa ya jame ya le best friend fa malati sanyang ya jame batula jumale ayda lari da sorong ayda lari kendu la fisaga kula saga rek emayo wa da nga tuti pour nga saga Adama Barrow lumun sama bu góor la ko commencé bu ko munon sabay du la jur ndata sabay dina teki mu jur ñum jur ñon dinañ teki waaye doom bu teki wut yo da nga nekk di saga nit nga fa ne yo yamun yep waaye tama fenno ayda lari so jaro le fama moli de ndino ena ella ka sika groupe ka kololi ke nka nungol ka jindi nyoyes ka timete membe America jam ayda lari America man ajam fatala man jamfa bar kayti nyune be walla kayto no de pour Adama Barrow toya toto o ba Adama Barrow de bodi ta kayto sala tola Gambia dingoli be e danka ye haram ita kayto sotola tola 48 years ibe uselessly 17 years for more than how many years ibe America man kayto soto pa modu bojan ko why no nyimme ngal ka min wo why no nyimbolo wine na li kono ba tandala loko we don't drink wine de but na li paleta hani belis ko sampenyin sa min nali nyate de ni Adama Barrow manke mo Adama Barrow yale kanyul la nafiki yalo ndamento yale kanyul la nafiki ya mo ndamento how many months the UDP dingol be kumbola because of Barrow youth movement o men nata itol nafiki kino will take jumputa kabiri bulo koti ale lari la video do nyimbeje ako Adama Barrow jampa UDP ada blari nafiki keso ada lari jahana ba dingo me ya Adama Barrow nen ada lari na lo kotenke ada lari ka fa fon ko Adama Barrow te ka Adama Barrow len nen ada lari tala man bala fe faye ada lari to buka bala fe ba maye ada lari ko na fo en ko tala buroda nana te futura ni balata kumandi ko tan ko yana compile no dira ko to because ni man fata nde ya fo en nde yare na ada lari na wantin da ma regret je duniya be diamo kan wala to me meni ben la moy kan ada lari da Amadu Jita wulula lin nango al Amadu Jita nango nte ya binta man kay finti fonto e do YouTube kono no da mara regret Amadu Jita ada lari nango na Amadu Jite ada lari nang Amadu Jite ye no da mala regret na badu kono na politiko kono but the rest man fer regret because man bula mo kasida because Amadu Jita natale ay attandiko ntol mu jankadi ngol te bala atale man kay atale mu jankadi ngol tanta man kay jankadi tin nda ba futu tam fayene andun te kutu tayle wala nan ko kabiri yaaje men na family ma nko blood is bigger than water. It's true. And I will never give up. Moment to give up, no. Yaaje men man ta de no.
nanko di Gambia la for 8 years so mam mo le je ala fengo fengo bata ala bala mam fenno woto way pour jahana ba dingo nin tusu pepa bamburan dingol ntenda beti la mo ni ayda lari kilingol alma baro ina diamu wa how many months UDP dingol ba kumbola UDP dingol men yalon ko real wanolu ya UDP la kunu diminna long wo adama baro la wotturu ke diamu ayatinna le wode na domoro kele ayatinna le wode nsi nota ba kele because yinnalu no ka man kentati de bari mo jamal le niyo kuyata men yalon ko wodi amo wode aye kontondile hani man domori ke bari kono fatale ndama tara mira kan ko da malade ndaka silan ka kumol moy konta baro youth movement ne nda Gambia adama baro ima adama baro fonsi ka yanyo indi kokono oton tabe lafta adama baro la al arjano on lafta wala ndama lafta adama baro ke yaaje metide wala nan kay fatar fana bamburan dingo Gambia be kono moma ko mandi wala so fatar fana bamburan diya mamira mobe o tala jongo be o julo kuntula adama baro buro kono foro dingo damallo so julo kuntuno nde musuwa momo no UDP kono namana moje mellota ay adama baro neng bar ñi nafikol mel be ayda lari koma itolla kananan ya ayda lari pus ani anyon dolu ikay nendro ke ko UDP ko lamo ñina kanta malu ka finti ñina kanta malu ka kumbo because UDP dungol bulo mantara makan ibe to kuyakan ida taka molla batake kensa wodi itol jana ba dungol yoli nole you fools atola ali yoli nole ni batate muneke yal damal ko takindi nyola to le kesol wol ka nyo het ndadante ma enemies to politiko kono bad ni me ya ni nyako e munna enemy la to politiko kono ndama njawo men lon kam nyawole fede wante njawo men lon I don't take it easy with you because ni anu e bem falale so anu ala dunko ni andaka fo mo beyene ni moye bun kidole iboyte ketuta ni wulta ni ya opportunity star sut ya fa because ala intention of muneta lafta ke fale so ayda lari akaba ma control but adama baro way ba so tole because adama baro ba ma lota le television o londa kan abama kay ko adama baro kana Gambia dingol jamfa kana Gambia dingol kumbondi what adama baro yalla kay ba so tole but ayda lari ita ba ma ikete la moy lala ikete la moy la mola ito ko be useless renya men 48 years imanta futu kemem fango ya ayda lari futunu ko ke ba ayda lari dala siya le Facebook live dala siyata kenyi ya bula walla ke oke muso bula ke dala siyata sataro e kawole ke ita muso nyanna katale ye fon fa ifo kende bade ayda lari nenyi ne ka wan question ayda lari muna ne ba ma me pozin because yatara balu ko na pana ya miro ke ba ma ya miro ka nyana ka dala 48 years still mol be ba ma nenkan andi ba ma me da mawulu natara iken ne be mol menu accuse kan UDP din kendol men yalo ke be accuse ke bulu mamma si mamma namira mol nyana ka balafa wolle bari ta din kurwo nyambo din wo wontande ayda lari amna history bunya hamal bo saga te adama baro du basi yawde alkana loya da bala ko muta alka ko albo use the mol kan ase guaranteed ta ba fula loya da ko ala pati do ya da bala no kala pati dul kan ndiro kala wala na ye address no akali mu falo letin tol mu mollatin kanam buladi fe barno ya daba yalla nako al musulo lati al sale toli buka wala jabade nin tolbe ji kan tumo me ka wala ji ita molla alifali nene yami ko mol man sleepless night dila alifalla ayda lari men ka mandin kol wol non ka men ka mandin ko non kay al kana wajabi because yaaje me mandin kol nene yaaje me botaje akuyata me ya diata moye mandin kol la mu majority ti ye tribalism bula Gambia kono ndaman ka diamu teng ani momo be UDP kono mo jamal be UDP kono ye dingol men fon wuli to mu mandin kol ti badi dingol man ke mandin koti nda faye jola putule always in ka fali yene jola musole pour yasin ta faye anu kasa masu bin jora kono alman siyanta tije because im fa to ma siyata jele andum bandi membe sirije kairo wala ba nin tol tema sala nim fatala ngodo muso alama ne man ka fala kala ya afuta jola dingol le tujen tol to man kuno woto alna fikki malu na ta adama baro na diam ta kandola aliko bravo nimme man lo ya dabe man ka kanfo ale bulala ya lo ya dabo ndaka fale ni momo ko ka bulawo momo ko ka jamfala situ kama munal kalo al malik kenolu ka wato foforo dingo men malta fay mu jongol leti ba nimme ya nen yamalu
ayda lari ko by first 5 kayto soto ya jamela time wala kayti nyini watoti ya jamela time anin to man kayto soto nin ko tubabol ya jame taybe kayto dilan nale bar saya man possible say ya lan ko annab ikafnya dile arjano wala be lodin na gambia kono so nan la takadun jahannaba alta jana jine wa mero ko alta equatorial yak jine alta equatoric aliye mol da hande gambia aliman carte fay ayda lari iman carte fay de wo merolu ani ni journalistolu ndol ka duwa wolle itani gambia sojarol bebe kanyan dinte na ayda lari ite gambia sojarol bebe kanyan din toliene ndol la duwa la lun ka fe na aliye duwa pa modu bojaye UDP da generation tokso fe yalo ko mu UDP dingolati ni fineta gambia no la li la moyla direct alkane la moyla ita fella la li kam fokali batandi andu ni ali akiriyete gambia len jam fananta mal because jamol man la finna jey kon na sey jamol man la finne kon na sey andal be yalo ne ko mbela taka seyde bar sey nyaani wala ko le yatam be bulo kono malum be seyda nyame because nin seyda nin family le folo be problem o sotla because pocket no de mbem fa sambale nyama nin ke to fana mako so da na kairo nani ya gambia adama baro e do kuoke adama baro kana fail isaje nim fengol talata nim be ka kema fula kinu karifa mbe kemele kida mfane na life dubale ndija diwole be mfana mbulija na life men soto malafin diwole wo soto ni ye men soto yebor ye mes kilinsa ni programme be keriye dreso order so mfana lapta ka sele na dimba ya maroke na dimba ya maroke adama baroke ta nyame mbesu wa din sifal wulu no le nim munyata ale but ayda lari to ta wulu la because ayda lari to wodi din wulu la ayda lari because ite adama baron nenne ya ali fadin nen ya UDP kelin nen muso besu wolu din wulu fete ayda lari nyaka nga jom mba fa ko you don't owe nobody apology who need your apology only a fool what be an apology need nobody need it. Nobody need your apology. Because nyambo di wobuka apology kede. Eda lari. Ilo kita ba kede njita do kola nan sign de. Yaran farma dan so natan di talal no nafo so jaru kurto na nafo na den ko bin koy kon kana capitaine yalla kabirin wode. But yalo nte nyima kinte wol yedi amol men fa ni mol men dunta je bro Ibrahim wol wandi fa wol. Wol yedi amo banne. Wol yedi amo banne. Ni wol ya bulanu. Ayda lari wodi ya kulli la sibito ya nyambo la no sibito nyambo ye wala kala no ni ko dimaso la nyanna ka kulli no bari alo mo jahana baddi wodi masulo mo abe jimalla independent o tinyale abe jimalla independent o tinyale nyimmo fellu ayda lari dal yala be mona fulade next minute amina men kala wala be tambila nyinti kotanke ata America Donald Trump ko yeta ateni men ni fon beje molbe yaaje mekkele kan tumo me tolbe do na trom keleka bi wali ni wal kalo ya dabo ne wasinta dibi molbe yaaje mekkele ke tolbe Donald Trump keleka so ni wal ka yaaje men nem lo ya yaaje me ke ka jahannaba dingo ike ka woni arjano ike ka wol ni wala nakindi yaaje me mu jahannaba dingo ti ala so bodo so mu turunin ken so ke ay lari adam yaaje me banen ay yaaje me mumunnen ala 7 generational nen bi ayda lari kilo ina tona ko yaajame mojen adama baro yaajame sa family legenda sa 7 generation wa yaajame gambia dingo be fise yata telati gambia yadi wadin jeje abaya bambu fatar fano la fa yaajame tusu pepa ya bambu wala ya rap foylo kono ya fay obuno kono wala na keta obun dingo tedi sombatu nebula mo dole fane dunga Salim dunna Salim ise kol keno le dun sai o nge kol ya jo tak abaraka baake la kumol jinya ta ya bis ya wonderful hawa buto malo fola ne togo be sonna jita le follow de hawa nai hawela ne togo ko nai mbatun ka mole sajjan ayen kolle no amandum okay okay
ñul bela ne togo mam bete ya mamera ha mbe saro di kan nan ne de mu ne be keri ne togo fana yam fana mol me dum bi ñul be lafte diamo do man dim fay ayda kan ñul bula bangana nga ayda bu tongolo wow 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 ali yale mal sidul al falin albeda men tala ne to gol lem tante de billahi ngameran tante nga wala jiki ha nga wala jiki ha membe jedoro wala minti ko binna tale janne pour ka jibe nga diamu ko membe keri na banko kan ani nyo nengo nyo si nengo nga jibe mbo stop la no nyameng because ama right ni manka normality pour nga tale lo mbe nyo si yo nenkan anu modol fam bije be mol si yo nenkan ibe fan commande ni nyaatale mulu njaw yaata man wolo ngoy mu ne importance to moli ni nyaate mulu njaw yaata man tol na fa fenna ibe ke o men be futula tela ni nyaani la mulu njaw yaay tan di wala to ma affaire soto woto so say ali mbala because mbe mo le try kan ni o man dundoro mbe dan na janneto nka ni o man dundoro mbe dan na janneto ha al nga try ba ke nga nyakas ni mola because nyulu ibe problem ni no la doronte agibe nyame ay darali mole men fo ya moyle so mbal konton na mba falal be ko ala baraka bake mbedan na janne tay mo tembulu nyanta tala tok sole to bi fana al be se walin na woto kumo mi important tamina o fala jeleto ala baraka bay